वतमत्तहू फीहा तवीला या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फर्ज रब सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जितने अज़ादार सफ़े अज़ात तशरीफ़ फरमा हो एक सलवात ब आवाज़ बुलंद तिलावत फरमा। अज़ादार ज़्यादा हो सलवात दी आवाज़ बहुत कम है। इमाम शशुम फरमांदे ने जेड़ा बंदा साडी ज़ात ते बुलंद दरूद पढ़े उस मोमन दे रिज़्क़ विच कदी कमी नहीं आ सकदी। बुलंद तरीन सलवात नारे तकबीर। खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है, जितना बुलंद चाहे सो इबादत उतनी अजीम उसकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिन्होंने इमाम अली ये हाथ बुलंद करके हजरत अब्बास से अलम सलाम कर सो हर बंदा जुरत नाल बोले हैदरी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इजाजत है फिर आवन दा हुक्म आई, उस हुक्म की तामील हो गई, तुहाडे चेहरिਆਂ की जियारत हो गई। सैयदा दे पुत्र दी नौकर दी फहरिस्त विच मेरा नाम आ गया। वक्त ऐसा दिन ऐसे रात ऐसियां बतूल दे पुत्र दी नौकरियां जगह जगह। और कोशिश है जिथे वादा है उत्थे वादा वफा हो जाए। तुहाडे नाल वादा वफा होया। सैयदा दे पुत्र दी नौकर दी फहरिस्त विच मेरा नाम आ गया। 4 सतरां तो आगाज़ करदा मजलिस दा। उन्हें 4 सतरां दे बाद एक कसीदे दा हुक्म है, एक अदा कसीदा मैं मर्जी दा पढ़सा। उनके बाद जिक्र मुसाहिब ते तुहाडा सलाम करिए। बिना हुसैन के जीना बड़ा ही मुश्किल था। मेहरबानी साहब, मजमा ज्यादा है और पीछे सारे खलोते बैठे सारे आज़ादार मातमी हो। अगर पिछलियां दी आवाज़ मिंबर तक ना आवे तो मातम वाला हाथ चेंदे हुए जरा तईद हो जाए, मैंने पता लग जाए मेरी गल दी समझ आखिर तक आ रही है। बिना हुसैन के जीना बड़ा ही मुश्किल था, वो कर्ब का लम्हा वफा में बीत गया। ये धरती ऐसी है, अज़ादार ऐसे हो। कोई आलिम ज़ाकिर शायर नहीं जड़ा तुसी न सुने हो। मगर चलो मौजू हो सकता है मैं नहीं पे समझा सकता। मौजू समझा लिया तो फिर हर अज़ादार मेरे हक च दुआ करे। लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा सतर फिर पढ़ देना ताकि मातमी ज़रा तवज्जो कर जान तो लुत्फ आ जाए। बिना हुसैन के जीना बड़ा ही मुश्किल था, वो कर्ब का लम्हा वफा में बीत गया। शाह जीवने जंगे अज़ादार सेरिए दे बीत दा मतलब होंदा गुजर गया सी, चला गया। चलो हुण जिन्हां नूं मौजू समझ नहीं आया मैं मौजू समझा देना। बादशाह सज्जाद नूं दरबार विच बुलाया गया और फरमाया गया बादशाह सज्जाद नूं अली हुसैन फरमाया दरबार विच जा। सरकार सज्जाद दरबार विच आ गए। उन्हां आख्या जी तुहाडीआं कैदा रिहा ने तुसीं वतन ते जाओ। बास होते मैं 17 अक्स सही तुहाडीआं कैदा रिहा ने तुसीं वतन ते जाओ। सरकार सज्जाद अली हुसैन दे कोल आ गए। फरमाया फूफी अम्मा ओह आदा है तुहाडीआं कैदा रिहा ने तुसीं वतन ते जाओ। अली दी बेटी आदी है ना सज्जाद बिना हुसैन के जीना बड़ा ही मुश्किल था। जिस बंदे ने मेरी गल दी समझ आवे सही ताईद कर दे मैं तुहाडा सलाम कर लगा। बिना हुसैन के जीना बड़ा ही मुश्किल था। मेरी पहली अपील आई आखिर तक अगर आवाज मिंबर तक ये ना पहुंचे तो मातम वाला हाथ चवे ताईद हो जावे। बीत दा मतलब होंदा है गुजर गया चला गया। बीत दा मतलब ही ज़हन च रखा है, काफी ही ज़हन च रखा है। मैं कसीदे दी सतर आखा बादशाह सज्जाद आखे फूफी अम्मा ओ आदा है वतन ते जाओ तुहाडीआं कैदा रिहा ने। अली दी बेटी जलाल इजाजत ना सज्जाद बिना हुसैन के जीना बड़ा ही मुश्किल था, वो कर्ब का लम्हा वफा में बीत गया। बीबिया दिन बस इस तरह रिहाई कबूल है मुझको, उसे कहो वो लिख दे हुसैन जीत गया। ये हाथ सलामत रह से, ये हाथ किसी दे मोहताज न होवे सही, मेरे हाथ बिस्मिल्लाह अली की फजीलत की बुलंद हो सही। बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह एंड ते पढ़ या बीबिया दिन बस इस तरह रिहाई कबूल है मुझको। बीबिया दी उसे कहो वो लिख दे हुसैन। बोले जरा ते लुत्फ आवे। उसे कहो वो लिख दे हुसैन जीत गया। चूंकि एक दो कसीदियां दी हुक्म ने ओही तामील करनी, उसके बाद एक अद्धा शेर मर्जी दी पढ़ना, फिर जेड़ा भिरावा हुक्म किया जिक्र मुसाहिब ते हजूर दा सलाम करना। चूंकि हाजरी मकसद आई सैयदा दे पुत्र दी नौकर दी फहरिस्त विच मेरा नाम आ गया। मैं पहला कसीदा जनाब नूं शहजादा अली अकबर दा खुतबा सुनावन लगा। ये धरती अदब दी है सही, इत्थे पढ़े ही अदब जानदा ते सुने ही अदब जानदा। और बादशाह दा मिंबर है ही अदब, बेअदबी दाद वास्ते से ढुकदी नहीं। चलो अदब दे 4 मोती 4 लफ्ज 4 जुमले जनाब दे इन्हां दे हवाले करके पता करदे हां कितने हाजिर बैठे हो। मुश्किल गल ते बोलना फिर अली वाले वास्ते तो कोई गल मुश्किल हो ही नहीं सकती। 2 17 पहलियां और 10 मुहर्रम दा मौजू है
مگر مصائب نہیں فضائل دا موضوع اور جیڑا بندہ میری ذاکری تو واقف ہے میں بادشاہاں دے ڈھیر سارے خطبے قصیدے دی شکل وچ پڑھے ڈھیر ساری ایک فہرست ہے اور میری ذاکری نہیں وہ تہاڈی دعا دا صدقہ اور بطول دی دھی دی دہلیز دی خیرات دا صدقہ ہے اس خیرات جیڑا حکم ہے اس حکم دی تعمیل وچ اگر دل ہوئے جناب دا اگر مزاج ہوئے اگر حاضر بیٹھے ہوئے جناب تو میں بادشاہ علی اکبر دے خطبے دی ایک جھلک ایک سطر تلاوت کرا صحیح مسجود قلم آج ہے ایک بات پرانی 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 خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی مہربانی بھائی حیدری بڑی مہربانی اچھا مجمع زیادہ ہے اگر کوئی بادشاہ دا نہ چاہے تو دھیان رکھیا ہے یا علی سارے رل کے کھے ختم قرآن دا ثواب ہر کوئی لوے میں کہا کہ صحیح مسجود قلم آج ہے ایک بات پرانی خطبہ علی اکبر کا محمد کی بولے بھائی خطبہ علی اکبر کا محمد کی پہلی سطر تو میں محسوس ہویا کہ لوگ ادب سنن واسطے بیٹھے لوگ پہلی سطر کتنا ادب سن سکتے ہو میرے حق وچ دعا کرے آئے 10 محرم سخی شبیر دا خیمہ علی اکبر بابے دے سامنے جو ہاتھ بن کے دن بابا میں میدان وچ بھیجو حسینہ دن میں میدان وچ بھیج سا تے لڑ سکے میں علی اکبر بابے دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دن دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں صدقے جیو بھائی جیو شاہ جی بڑے آلے ہو پچھلے ہی رلے ایسے پھر آکھو اچھا اگلی سطر تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں ایک سطر پڑھا لگا سائی اور میں نے سطر دی قیمت صرف تواڈی دعا چاہی دی ہے جتنے بزرگ دا دار ہو تواڈی دعا اور ماتمی دا دی دعا ہے سائی تھوڑی جی مشکل ہے سطر لیکن علی علیہ واسطے کوئی گل مشکل ہو نہیں سکتی ممبر تے تخیل میں پڑھیا اور بطول دی دھی دی جتی دا صدقہ من دعا چاہی دی سائیں بادشاہ حسین پہ دن علی اکبر اگر میدان اچ جا سے کیڑے رنگ چلڑ سے لو علی اکبر دا جواب سنے ہے تے بادشاہ پہ دن دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں لطف لگے ایس گل دا چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں جھانگے دعا چاہیے میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں میدان میں دادا کبھی عکاس لگوں گا تلوار اٹھا لوں گا تو عباس لگوں گا الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ کریں تو ہاتھ نہیں اٹھیا صحیح میرے حق کی دعا پہ ہی ہوندی ہے بابا بسم اللہ صحیح مہربانی بیٹا بسم اللہ سارے بولو حیدری مہربانی صحیح حیدری علی اکبر بادشاہ پہ دن میدان میں دادا کا بھی عکاس لگوں گا تلوار اٹھا لوں گا تو سارے بولو تو لطف آوے تلوار اٹھا لوں گا تو عباس 3 یا 4 مہینے پہلے جدو میں رمضان نے چھوڑ دیا رات تے گیا کربلا اور کربلا لیں دی خیرات آئی اور اس تو بعد میں جس ممبر تے 17 پڑھیاں من نہیں یاد میں 17 پڑھیوں میں تے اکبر دے ماتمی میرے حق چ دعا نہ کیتی ہوئے 6 لائناں اگلے جیڑی میں 17 شروع کر لگا او دے چو 4 لائناں تواڈی مرضی نال 4 17 تواڈی مرضی نال پیچھے ذرا کنٹرول رکھو سائی ایک ماحول اندر رب تو اندر ٹوٹ جائے پھر پڑھن دا فائدہ نہیں جڑاوے روکیا ذرا 4 لائناں تواڈی مرضی نال 2 17 میری مرضی نال اگر وہ تخیل پہلی باری ممبر تے سنو چلو جدو پڑھیا میں پڑھیا صحیح مگر اگر وہ اس ممبر تے میں پہلی باری 2 17 بیان کراں پھر دعا لینا میرا حق بن دے 4 17 پہلی تواڈی مرضی نال جے میں مرضی جے سن دے انجی سونا پئے ہو مگر 2 17 نوکر بھرا پتر دی مرضی نال سنیا ہے چھڑیاں میں ساریاں گلاں علی اکبر بابے تو اجازت لے کے میدان وچ آ گئے کچھ بندیاں علی اکبر دے گھوڑے دا گھیرا پایا سوال کرن لگ پئے اتنا لشکر اپنا تعارف کروا اتنا لشکر لڑنا ہے تعارف کروا علی اکبر اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے پیا دن ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث صدقے ان ہتھاں دی خیر ہوئے جڑے ہاتھ حسین دے پتر دے خطبے تے بلند پہ بسم اللہ اچھا اگلی گل میدان میں آ جائے تو کرار کے وارث
ठहर बई ठहर 2:17 हो गई, 2:17 अगे भी तुहाडी मर्जी नाल, उनके बाद 2:17 मेरी मर्जी नाल। जिथों थोड़ी मेरी निगाह है सारे अली अकबर दे मातमी हो, लुत्फ आवे ते नौकर दे हक दुआ चक्कर आए। उस आख्या इतनी जुर्रत है, 9 लाख लश्कर तू हकल्ला है, इस 9 लाख लश्कर नाल हकल्ला किवें लड़ से? जुर्रत है, जुर्रत दा लफ्ज़ है। ते बादशाह पै दिन हम लोग हैं ततहीर की दस्तार के वारे, मैदान में आ जाए तो करार के वारिस। अगलियां 2:17 भी थोड़ी मर्जी नाल। मुमकिन ही नहीं हमसे लड़े हार के वारिस, क्यों? हम लोग हैं अल्लाह की तलवार के वारिस। हर दौर में तुम जुर्रत शबीर से कम थे, करबल में अगर हम हैं तो खैबर में भी हम थे। हाँ बस 70 की दुआ चाहिए। तुहाडी क्या बात है सही, तुहाडे सुनन दी क्या बात है। हर दौर में तुम जुर्रत शबीर से कम थे, हो सके लड़ ले सो ते बादशाह दिन करबल में अगर हम हैं तो खैबर में भी हम थे। कोई तबीयत फ्रेश हुई है जनाब? तबीयत मिजाज जुड़न ते एक अद्धा कसीदा होर तिलावत करिए जी। 2 कसीदे और पढ़िए, 2 पढ़ देने साईं। तुहाडे हुक्म दी तमील चाहे खड़े नौकरी है बादशाह दी, और नौकरी ते चलो तुहानू इंज करदे हैं बई हजरत अब्बास दा सफीन दा हमला सुनाने। खुतबा अली अकबर दा जो हो गया सही, फिर किसी मजलिस इमाम हुसैन दा, वो एक बहर एक तरज है, फिर वो लुत्फ ना रासी। लो जेड़ी शय मैं सुनान लगा सुनो, फिर भी तो आना ना, आखिरी बार तो नहीं ना, फिर आया तो तुहाडे हुक्म दी तमील कर दे सही सही। बादशाह हजरत अब्बास दा सफीन दा हमला सुनाइए जनाब। चलो मेरे ख्याल ही तुसी सुनावन दे राजी कोई नहीं होना, तुहानू हजरत अब्बास दा हमला विखा देने विखाइए तो फिर तो दुआ कर दे सही। चलो छोटी जी गल इन्होंने बच्चों वास्ते करिए ताकि मौजू इन्होंने समझ आ जाए, और उसके बाद फिर मैं एक सतर हमले की पढ़दा सही। यकम मुहर्रम बादशाह हजरत अली सफीन के मैदान कदम रखिया। यकम मुहर्रम सारी फौज नूं बादशाह इकट्ठिया किया ते अली फरमाया याद रखो मुहर्रम और सफर 2 ऐसे मुतबरक महीने। अली फरमाते इन्हां च असीं हमला नहीं कर सकते। बादशाह फरमाया चुप करके बेशक सुन दो, इस गल का लुत्फ है जी गल तुहाडे दिल ते आ गई। बादशाह फरमाया अगर दूजी तरफों हमला होवे ना, उस हमले का तुसी दिफा करो, उस हमले में तुसी रोक लवो। अली फरमाते साडी तरफों कोई हमला, एक बारी बोलिया कोई हमला, बस इतनी गल मुश्किल आई तो हुण ते तुहाडे चेहरे खिलन लग पौने। इंतजार इच मुहर्रम दा महीना भी गुजर गया, सफर दा महीने गुजर गया। यकम रबीउल अव्वल दे सूरज दी पहली किरण अली बादशाह दे चेहरे दा तवाफ कीता। बादशाह फरमाया कम्बर जी मौला जरा मेरी सवारी लेके आ। खैर मौला, फरमाया मैं जरा अपने फौज का मुआयना तो करा, अपना लश्कर ते चेक करा। अली फरमाते 2 महीने गुजर गए। अली सरदार अपने घोड़े ते सवार। गल मेरी उस बंदे नाले शाह जीवने वाले हो, जंग वाले हो, इस इलाके वाले हो, जेड़ा घरों निकले फिर भी मौला अब्बास से अलम सलाम करे, घारिश दाखिल होवे तो फिर भी गाजी अब्बास से अलम सलाम करे। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े ते सवार होकर सारी फौज का मुआयना करके मैं करीब कर दिता। इस जुमले का लुत्फ तुसा नहीं लेना तो क्या लेना। बादशाह उत्थे है जिथे मौला दे पुत्रां दी सफ। अली फरमांदे कौन लड़सी? हसन आदन बाबा मैं जावां? अली फरमांदे नहीं। हुसैन आदन बाबा मैं जावां? हल्के दे मात भी पता लग सी कितने बैठे नहीं। हसन आदन बाबा मैं? अली फरमांदे नहीं। हुसैन आदन बाबा मैं जावां? अली फरमांदे नहीं। ते बाबा फिर जाए कौन? मुस्कुरा के आदन गाजी किथे? हाय बोलो हैदरी। हजरत अब्बास नूं बुलाओ जी। 11 साल दा सिन लिख दी तारीख हजरत अब्बास दा सफीन दे मैदान मुर्शद अब्बास नूं बहुकमे सरकार अली मुर्तज़ा हजरत अब्बास नूं अली बनाया गया। अली बन के नाद अली पढ़ के हजरत अब्बास घोड़े की जीन ते सवार हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गाजी अब्बास के घोड़े नूं वारद सफीन किया, यानी मुर्शद अब्बास तेरा हवार नूं सफीन दे मैदान वाले पासे टुरया। कसीदा शुरू कर लगा, ज्यादा तमहीद नहीं। चंद कदम जिसले गाजी अब्बास का घोड़ा टुरया ना, उस फौज चो कुछ बंदे अगे बढ़े। इज मुर्शद अब्बास के घोड़े के सामने खलो के पैदल इतना ज्यादा लश्कर लड़ ले सो। हाय गाजी चुप रहा, इतों ही कसीदा शुरू है तो लुत्फ लव्या। फिर उस आके लड़ ले सो। अलमाला चुप रहा। गली महल्ले इलाके एक बंदा 2 बंदियां नाल लड़ पवे ना तो वेखण वाला परेशान हो जाता। बड़ा बहादुर है यार, एक बंदा 2 बंदियां नाल लड़ पिया ते सफीन दे मैदान ही ते ढेर सारी फौज आई ते एक पासे अली दा पुत्र आई
تے انہاں کیا لڑ لے سو غازی چپ ایک بندہ ترکھا ترکھا کے کھلو کے حضرت عباس تے گھوڑے دے سامنے پہلے بندے سوال کیتا لڑ لے سو تے عباس چپ رہے وہ سکے تواڈا نا کی ہے ہو سکے اتنی فوج نال جو لڑن آ رہے ہیں پوچھی ہو سکے نا کی ام البنین دلال دے چہرے تے جلال آیا غازی جڑا تعارف کروایا پڑھیے سطر سائیں حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں الحمدللہ صحیح اے ماتمی دا ہاتھ اٹھیا تے میرے آن دا مقصد حل ہو گیا جس سطر واسے میں قصیدہ شروع کیتا ہے سیدہ من حمد دیں علماء لیا میں تیرے ماتمی سطر سمجھا لما انہاں کیا تعارف کرواتے غازی پادن حیدر کی جرات کا عکاس ہوں میں جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں جان چلو جیڑا وڈا پنڈالے ہوٹی وڈی عبادت ہوئے سجا بازو بلند کر کے بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری ایک سطر میں پڑھن نہیں لگا میں توڑے دلہ تے لکھن لگا اور میں سیدہ توڑے مہمان ہاں من صرف توڑی دعا چاہیے جتنی سمجھ آوے اتنی دعا کرے آئے جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں غازی پہ آدھے سر چوے آئے حضرت عباس کہا میرا نام عباس ہے ایک بندہ کے ودیا اسا کہا اے ویکھ رہے ہو اتنا زیادہ لشکرے تسی لڑ نہ ہو سکدے اتنا زیادہ لشکرے دعا چاہی دیئے لڑ نہ ہو سکدے اتنا زیادہ لشکرے واپس چور جاؤ لڑ نہ ہو سکدے لشکر دا نام آیا ہے تے غازی دے چہرے تے جلال آیا ہے عباس دیا کے چک پا کے پیادے نہ کرے اپنی جرت کے جلوے دکھا لوں میں چاہوں تو نیزے پہ لشکر اٹھا لو علی علیہ السلام حیدری اچھا اینج نہیں بھائی سارے نعرے مکس ہو گئے کوشش کرو مجمع کے تے نعرے ایک کو جرت نال بولو حیدری اچھا بادشاہ حضرت عباس جس لئے آئے نا سفین دے میدان اس تے مرشد تعارف ایک اور تو نوی سطر گفٹ کرن لگا چونکہ میرے کل خیرات عالیہ دی دہلیز دی پنی میں نے اپنی ذاکری تے مان نہیں میں نے بطول دی تھی دی خیرات تے مان صحیح اے بھی تخیل پہلے سنے ہوئے روک دے بیا میں قصیدہ بدل دے سا تخیل سنو پہلی باری سفین ہی تے پھر لطف لویا ہے ان جو حضرت عباس سے رہوار دے سامنے کھلو کے آدھے وہ آدھے بار بار پہ آکھ دیا اے اتنا لشکرے تسی لڑ نہیں سکنا تے مرشدہ کیا میں لڑ سکنا ہو سکے دعویٰ فرمایا ہاں دعویٰ ہو سکے دلیل غازیہ دن دلیل لینی لڑن دیا دے ہاں دلیل لینی ہے تے غازی پدنا ڈسا کرے اپنی جرت کے جلوے دکھا میں چاہوں تو نیزے کیویں کر اٹھا لوں میری صدا قرآن ہے دادا میرا عمران ہے سارے بولو حیدری بڑی مہربانی جی بہت شکریہ ایک سطر اور اچھا سارے جان دیو سارے چونکہ بادشاہ حضرت عباس سے ماتمی ہو کہ جدو سفین دے میدان وچ غازی عباس پہلا حملہ کیتا ہی بچ گئے ہو اچھا بسم اللہ سے میں تے پہلے ہی آخر مدرہ کنٹرول کر سو اچھا بادشاہ حضرت عباس جدو سفین دے میدان وچ پہلا حملہ کیتا ہے توجہ کرنی ہے سائیں توجہ شرط ہے اس میدان اس تاریخ لکھ دیئے کہ غازی دے پہلے حملے تے کسے نہیں لکھیا جو پہلے حملے تے انہاں کہے حضرت عباس آئے تو ڈزے نہیں ہٹ گیا مجلس او تھے کسے نہیں آکھے عباس ہے انہاں کہے بھجو علی آگئے انہاں کہے نسو علی آگئے گال میری شاہ جیونے والے اس بندے نالے جڑا بندہ گھروں نکلے تے غازی دے علم نو سلام کرے گھارش داخل ہوئے تے پھر مولا عباس سے علم نو سلام کرے اس بندے دا ہاتھ نہ اٹھے تے میں بطول دے پتر دی دہلیز سے سار کیوں رکھے انہاں کہے بھجو عباس آگئے کسے آکھے علی آگئے علی انہاں کہے عباس ہے عباس نہیں علی ہے ہم لئے ایٹا وڈا ہی حل چل مچ گئی سفین دے میدان ہے جس بندے غازی دے علم کو لو کچھ مل دے ذرا سر چاوے انہاں کہے بھجو علی ہے کسے آکھے علی انہاں کہے نہیں عباس ہے عباس نہیں علی ہے بھجنے پہ بندے نو غازی ساڑ مارے رک جاؤ آدھر کیوں رکیے تے عباس پہ آدھر فنا اور بقا بھی میرے ہاتھ میں آئے غازی دے نوکر بھائی کسے دے محتاج نہ ہوئے بیڑے وسن ہو جنہ گھران تے حضرت عباس صلی اللہ میں جرت نال بولو حیدری
جیڑا اللہ نو واسطہ دیندا ہے علم والے دا، علم والے دے علم تھلے جھک کے تے اللہ دی بارگاہ وچ منگدا ہے دعا تے پھر خالق جو منگے اس نو خالق عطا کردا ہے۔ او دے نال میری نتیجے والی گل ہے، او گل ذہن وچ رکھنی جیڑا ثانی پڑھیا، جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں۔ انہاں کہا بھجن لگ پے ہو، ایک گھوڑا سوار ہے، او دے ہاتھ وچ ایک تلوار ہے، پھر بھی نسدے پے ہو، کسے آکھیا رک جاؤ، انہاں کہا روک تے سکدے ہی نہیں۔ وہ حملے ہی ایڈا وڈا ہی بھئی علی دا پتر اج بندہ سٹیا تھلے تلوار رکھیا غازی تے ایک ایک بندے تے دو دو بندے، پھر کون رکیا؟ او بھجدے بھی پہنتے، انہاں کے پتہ نہیں کیویں لڑسی تے غازی پہ دن فنا بکا بھی میرے ہاتھ میں، تمہاری قضا بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ سوال ہویا، سوال ایک تلوار نال کتنا کلڑ سو؟ جواب سنیا ہے میرے ہاتھ میں ہے، تلوار سے ابھی وار دوں، دیکھوں تمہیں تو میں مار دوں، سہارا نے مانگا جو الماس ہوں، جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں۔ الحمدللہ تسی جی تواڈے ہاتھ بسم اللہ جی ہو جی یا عباس، سارے جواب دے سو صحیح یا عباس یا عباس یا علی یا علی یا علی حق ہے۔ ایک سطر پنجابی زبان دی پڑھی ہے صحیح، اور ایک سطر بطول دی تھی، میں نے بڑی خیرات دیتی، بار 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 بھراواں دا حکم ہے۔ ایک سطر جو میں دسن لگا جو غازی دے بابے دی عزت کتنی بلند ہے، قصیدہ ملک چ نہیں بلکہ دنیا چ تہاڈی دعا دا صدقہ وہ سطر میری پہچان بنی، اور علماء نے میں نے بڑی خیرات دیتی اس تے، اور ہر ممبر تے دسیا مکمل قصیدہ نہیں، ایک یا دو سطراں چ میں دس دینا جو حضرت عباس دے بابے دا مقام کتنا بلند ہے۔ پڑھیے قصیدہ جی۔ جند نوکر عرش تے رہندے نے، جنوں صرف حلالی چاہندے نے، جنوں صرف حلالی چاہندے نے، جند لنگر عرشی کھاندے نے، انہوں جگدے حیدر آندے نے۔ مہربانی صاحب دعات اتنی کر چھڑی جے میری سوچ تو زیادہ، سارے بولو حیدری، تہاڈی مدد میں کر دینا چونکہ مجمع زیادہ ہے، پھر نعرے دی آواز اگر کسی تک نہ پہنچے تو یا علی رہن تاکھن تو محروم رہ جائے، نہیں میں کوشش ہے، چلو جیڑا بندہ ہی کردہ ہے سجا بازو بلند کر کے بولو حیدری۔ ایک سطر ہی ہے، ایک کو سطر تے موجزہ ویکھنا ہے علیہ دا، بسم اللہ جی جیو جیو حیدری علی علیہ السلام۔ جند نوکر عرش تے رہندے نے، جنوں صرف حلالی چاہندے نے، جند لنگر عرشی کھاندے نے، انہوں جگدے حیدر، 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 ممبر تے کھلوتا سیدان دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں، آؤ نجم شرازی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا ہے، اے اللہ دا مجرم ہے جند نال ولی کوئی نہیں، اے دوزخیو بندہ جند دل چلی کوئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے صحیح، مہربانی مہربانی صحیح، اے ہاتھ نہیں اٹھے میرے حق، بسم اللہ سارے سارے مل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ، مالک قبول فرماوے، مالک تو رزق کے اضافہ فرماوے، بس آؤ اس گھر نو روئیے جنہ دا گھر اپنا ہی تے رہن کسے نہ دے۔ ایک وین کریے سائیں،
جس وین تے بڑا ترس علی دی اجڑی تھی دا سارے ہی رووین آئے کوئی بندہ رات دس پہر چ دھیاں بہناں نوں نال رلا کے نہیں آوندا اے فقط تھوڑی بطول دیاں پتراں تے دھیاں دی تے بندے نہ رات ویکھ دے نہ دن ویکھ دے نہ گرمی ویکھ دے نہ سردی ویکھ دے دور دور تو عزادار ٹردے پہ ہوندے اور دور دور تو پتہ لگ جاندے کہ بندے دھیاں تے بہناں نال رلا کے بطول دے بے ترتیب کٹھیاں پتراں نوں رووین ایک جملہ سنو اندے بعد دو وین کردہ سی چھٹ گئی ہیں سکیداں جی آکھا سی ہاں علی راضی ہو پھر ایک جملہ آدھا پہ ہو سکتے تو سمجھ نہ آوے وہ آدھے نہ سائیں تو آیا کوئی دور تو آئے کوئی پردہ داروں بھی تے آئیں جڑے شام دا بند کر کے اور اسے بی بی نو راضی کرنے میری ذاکری واسطے ہائے نہیں کرنی اس بی بی نو راضی کرنے جڑی پردے شاڑی مہمان ہے چھوٹ گئی ہیں سکیداں جنہ ہائے نہیں کیتی تو آڈے تے سوال ہے سوکھیاں قیدہ چھٹیاں بطول دیاں دی بڑیاں اوکھیاں قیدہ چھٹیاں اور اگلی گال اس تو بھی اوکھی ہے پہلی اوکھی گال لے کہ اوکھیاں قیدہ چھٹیاں دوجی اوکھی گال لے 53 چو صرف 3 محمد جڑا بادشاہ سجاد انہوں دربار اچھ بلایا گیا تے انہاں کیا سجاد تیری قید رہائے منگ کیا منگ دیں تے باقر دا بابا دائی میں 3 محمل چاہی دے تے وہ ہس کے آدھیں ہون 53 کیوں نہیں منگ دا عزادار ہو تو اڈی ہائے نکلے رات رو کے آدھائی اتنا ہی پور بچ گیا ہے جڑا 3 محملہ تے پورا آدھا وہ 53 چو 3 محمل لے کے یہ پردیدار جڑی آئیاں بیٹھیاں نماما بھیڑا اللہ اس طرح پردے ہونا اے گل انہ دے ونڈے دی اور یقیناً انہ چوہائے بلند ہو سی علی دی دھی جو مکان جھلن آئی وہ دن کے محمل آئین شام دے باہروں آلیاء دے محمل دے سامنے نہ انج باکر دے بابے دے ہاتھ جوڑ گئے تے رات رو کے پہ آدھے اممہ ہن 2 رستے ویندن جس سمجھ آوی تھے ہائے کرے اچھا سجاد 10 فرمایا ایک جاندے سدھا مدینے ایک ویندے کربلا تو مدینے اممہ ان میں کیڑے رستے تے جاواں ساری زندگی دا رونے جے تو ہائے کرے تا وہ آدھر کہ جی علی دی تھی نائی بولی تے تریجے محمل چو ایک بڑی ہوئی کوک آئیے کوئی یہ وجہ راہ ہے جڑا میری سکینہ دی قبر نو ہے پردہ ہٹیا محمل دا تے اسگر دی ماں حسین رباب فرمایا سجاد من لے چل میری رول موئی دھی دی قبر اللہ مان آلیہ پھر پوچھے سجاد کوئی راہ ہے فرمایا ہاں میں ایک رستہ ہے جڑا غریبہ لے قبرستان تو کربلا ہوئے سیدہ دے ہمت میں بزرگاں دا ایک وینڈ کرن لگا بزرگ ایڈے سونے وینڈ کر گئے ایڈی سونی گل لے وہ گل ہی تیری ہائے دا سبب بن سی وہ فرمیندن کہ اتھو محمل ٹرے تے غریبہ لے قبرستان دے قریب آئے محمل بزرگ پڑھ دیان کہ پہلے اٹھ گوڈی لائیے تیری ہائے چاہی دیئے سائی دوجے اٹھوا دین تریجے اٹھ جن گوڈی نہیں لائی رباب سین پہلے زمین تے آئیے ان زخمی ہاتھ متھے تیرا کے پہیا دیئے سجاد اون دا سنا میری رول میں دی دی قبر کے ان باکر دے باب اشارہ کیتا فرمایا اوے میری رول میں بین دی قبر وہ دن پھر اتنا گریا ہویا نا معصومہ دی قبر اتنا پرس ہویا شام حل گئی سائی تے سجاد جس لئے حالات ڈٹھے نا پھر آلیہ سین دے قدمہ تے جھان پہ باکر دا بابا اما ہو سکدے تے میری بھین دی قبر چھوڑ دے کیوں سجاد فرمیندن ایک لازہ ہور رکیاں کوئی مستور مرن تو پہلے مرس آلیہ سین پردے دارہ نو ہٹایا مجمچ میری گل اس بندے نالے جیڑا بہنہ دا بھیرا بیٹھے تیری آیا میں ایک مہرہ لوین کراں وہ فرمیندن کہ پردہ دار ہٹے بھیرا ہی نہ بہن دی قبر تے جھن پیا تے قبر تے ہاتھ رکھ کیا دے نیت پوچھ دیا میں سجاد قدن زیور لاسن کوئی ویلا آسی جدن اصغر دی قبر تے ویسو فرمیندن قبر تو باہرا میرے زنجیر لہ گئے نو میں کربلا پیا وینا قبر حل گئی معصومت قبر حلی نہ تے سجاد نو محسوس ہویا جو میری بہن قبر چو کوئی گل پی کر دی ان باکر دے بابے کن لایا تے رات ود پی تے علی دی دھی پہ یادی سجاد رات کیوں ود دی فرمایا اممہ میں بہن دی قبر نل کن لائے تے میں سکینہ نو دسے میں کربلا پہ وینا تے اممہ اندرو ہولے ہولے روک کے پہ یادی تو تے کربلا پہ وینا اے تے شمر دا شہر دا سجاد ہو سکتی تے میری قبر دا نشان مٹائی وانی مطا تیرے ٹور ونن دے بعد شامی نیدے لے کے میری قبر تے آ جا اٹھے معصومہ دی قبر تو محمل زیادہ پڑ گیا صحیح سفر چوکھے راضی رویا دو وین کرا اکبر دی جاگیر دے بننے تے آکے محمل رک گئے محمل رک کے تے بھین آئی نا سال دے بعد ڈٹھا اس کو بھیراواں دیا قبرہ بن گئی ایک وین کیتے علی دی تھی محمل اچ بے کے
جے تیرا ماتم تے دل ہوئے تے وہ دکھ تے وہ وین سناوا سائیں قیدہ نبھا کے جدوں آئیے میری سین کربلا رو کے آکھے شام دی مسافرہ جڑا دکھ دسیا سنا جے بھیڑا دے پھراؤ تے ہائے کرے آئے ہاں مسافرہ حال کی سنا وطنو شام گئی زینب نکھا اللہ راضی ہوئے جڑے بے وطنہ وطن تے بے کے پیرون دے اسائی چیلم دیا دینا چمیں ایک وین کیتا عزدار بھیڑا دے پھرا بیٹھے ہو سمجھ آوے تے ہائے کر چھڑے آئے ایک وین میں کیتا جس تے آلیہ دی مہر لگی ماتمی کوشش کرے آئے یا ماتم دا ہاتھ سار تے آوے یا سینے تے بزرگ ہائے چکر پردہ پیاترے بھیڑا ٹوریاں آئیو شام وچوں آئیاں چیلم کرن بھرادا وہ ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھٹیاں دے کیتا شکر سجاد رک جاؤ عزادارہ میں گل سمجھاواں تے ہو سکتا ہے جڑے بندے شامل نہیں ہوئی شامل ہوئے ایک باری میں نے بول کے دسیا میں ایک بزرگاں دے لفظ تبدیل کر کے اکھڑ لگا شاہ جیونے آلے ہوں میں کیا کھے ترے بھیڑا ٹوریاں ترے ایک باری بولو سارا مجمع ترے بھیڑا ٹوریاں ادیاں بندیاں ہائے کیتی تھی ادیاں نہ کیتی بھائی جان میں لفظ بدل کے آکھاں تے ماتمی تے واجب ہوندی ہائے نکلے پڑھدا پیا ترے لاشاں ٹوریاں او شام وچوں آئیاں چہلم کرن بھرادا وہ ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھٹیاں دے کیتا شکر سجاد گل لوکھیے کہ ماتمیے تیری ہائی نکلے تے ماتم دی صدا آوے ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپیاں دے کیتا شکر سجاد ماما بھیڑا دے حصے دی گل لے تو ان سمجھ آوے تے ہائی کر چھڑے آئے پردہ پیا بہور رنائے کبار عباسی ہوتے ہاتھ ناپ کے اون دی مادا غازی دی قبر تے جھان کے باکر دا پیوا دے اٹھی دیکھ چاچا تین ملن آئیے جنوں ٹرن دادا نائیے سیدہ دے ایک واری قبر تو بائرہ بھین زخمیوں کے والائی صدقہ اے اتنی ہائے ہور کرو تے میں توڑا سلام کرا بابا ہاتھ نہ بنو دھیاں دے کاجوں نے میں نو کرا جتنی باری آنکھوں توڑا نو کرا پردہ پیا بہور رنائے کبار عباسی ہوتے ہاتھ ناپ کے آن دی مادا غازی دی قبر تے جھاڑ کے شبیر دا پتر پیادہ اٹھی دیکھ چاچا تن ملن آئیے جنوں ٹرن دادا سیدہ دے کوفے ٹوریے شام ٹوریے اتھا ٹوریے جتھے ٹرن دا راہ نہیں لبدا ترائے محمل تیاری کرو تے علی دی دھین پر چاہیے بھائی بشیر مہاری اکبر دی جاگیر دا بننا تیری دھرتی دے مزاج دا ایک وین کرن لگا جابر بھاج پیئے ان محملہ دے سامنے کھلو کے سجاد رو پیادہ کہہ دیا جے تیرے پردادار ٹرن دیا دین تے اٹھ بہا جے ٹرن دیا دی نہیں وات واللہ مارے جنگل نہیں یہ محلہ بڑھ گئی ہے روے نہ لیا پہلے معامل چو بٹی ہوئی کوکا یہ نو آنکھنو محلہ بناون واسطے میں شام دیا قیدہ نے بہندی رہی پیدل میں ٹور نہ سکدی اچھا بی بی آدھی نو آنکھ حکم کہندے جابر آدھا اس نگری دا حکم ہے ایتھے جیڑا بھی آوے نا وہ پیدل آوے سیدہ دیں ہمت تیرے عزادار نو تیری دھی دا دکھ سوڑا لوا بھینا دے بھیرا تہائی کرے آئے جابر آدھا اس نگری چھ پیدل ٹرنا پوسی سجادہ دن کہندہ حکم ہے جابر آدھا اس نگری دے دو بادشاہن وڈا لج پالے کسے نو آدھا کچھ نہیں محمل اچ بے کے آدھیے میں جان دیا جے او کسے نو کچھ آدھا ہوندہ بھینا رسیاں پا کے شام نہ ونجڑا حکم کہندے آدھا اس نگری دے دو بادشاہن وڈا لجپال او کسے نو کچھ نہیں آدھا جڑے غازی دے ماتمیوں ہائے کرے ہم ایک وین کرا نکا جلالیاں لے اندے حکم پہ چل دین بی بی یادی نو آنکھ اپنے بادشاہ دا نا چاہوے جابر آدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مرشد نام حضرت عباس روے نا لیا غازی دا نا یہ طرف کی آدھی جابر حیاتی ہوئی ایک واری ناوال چاہ میں تباہی دی بھیڑ ودی سیدہ راضی ہوئے
बीबी आदि नूं आख मैं इत्थे पैदल नहीं टुर सकदी हो सके पैदल तो टुरना पौसी इत्थे ही बजुर्ग पढ़दे हुंदे ने पिछों त्री जमा मलिच गाजी दियां बड़े जियां सवार आए हक्कल मार के दियां सजा दे तसैणियां साडा सैणी अल्लाह दावा कोई नहीं जे अलमाले मामे दा हुक्म है अस मोहम्मद तो ले पवीए बीबी आदि ना मेरी धियां रल के लासू मैं तुहाडे मामे गाजी नाल एक वखरी गल करनी है अली दी धी अब्बास दी कबर तो डिठा है बीबी आदि दूर दियां वसदियां ओ भैणा ते नाराज फिरा नहीं थींदे ओ जदा भैण आवे मलकियत विच नहीं टुरन दे हुक्का सीने ते हाथ मार के आखाए हुसैन नौकरा जदा भैण आवे मलकियत विच नहीं टुरन दे हुक्का करिए वैन सही तुहाडे बुजुर्गां दे रंग च वैन कर लगा जाबे राते मुहारिया तेरे परदादार नूं रहना पौसी इत्थे पैदल टुरना पौसी अली दी धी गादी दी कबर तो वेख के आदी मैं लह पौसा ओ मेरी नीब वैसी शाला रानी हुकाम मनी फुरसो आलिया पे यादी मैनू शाम दे लोगा आयो डास छोड़ा है वो कि मैं पैदल सफा आए तो तुहाडे वास्ते च ना आए तो कर सकते हो नौकरा नौकरा बीबी आदि मैं लह पौसा ओ मेरी नीब वैसी शाल रानी हुकाम मनी मैनू शाम दे लोगा आयो दास छोड़ा है वो चलो जेड़ा बंदा जे तोड़ी हाय नहीं कर सकिया शादी बनिया लिया जड़ा मैं दूजी बारी करबला गया इस एक वैन बुजुर्गां दा लिखिया मैं गादी दी गरी ते कीता जाबे राते मुहारिया तेरे परदादार नूं रहना पौसी इत्थे पैदल टुरना पौसी अली दी धी नूं जलाल आया है बीबी आदी सज्जाद जाबिर नूं आखो बीबी आदी पैदल किवें टुरा जागीर है मेरे आयो अकबर दी मातम तू गाजी रोब दिखाया हुसैन मैं ले पौसा ओ जे आखे अकबर मेरी उम्मल मसा मातमी सर दा पुरसा पड़िया है गादी दी कबर दो वेख के आदी बोल ना बोल बहु टुरियां शाह आखिरी वैन सैयदा मैं तुहाडा मेहमान आ साल दी मेहनत है एक बारी ना जुतने हल्के दे मातमी जरा सज्जा बाजू ते चव्या जे वैन करा ते वैन दुखा लवे ते फिर सर दा पुरसा पड़िया है बुजुर्गा दे भज पिया जाबिर गाजी दी कबर ते झण पिया है कबर ते हाथ रख के आदे मौला कोई परदादार है कोई बीबी है जेड़ी महमल तो नहीं लांदी गाजी आदे जाबिर उस बीबी दा ना तो पुछना या कबर ते झण के पिया दे मौला वो ना तो उम्मल मसाइब दसेंदी है उम्मल मसाइब दा ना अल माले दी कबर हल गई है आवाज आई है जाबिर उस बीबी नूं आख नौकर पे आ दई तेरा पेकाना मता ज़ैनब मकाम तेरा पेकाना हुण तुहाडे सामने जाकिर आल मोहम्मद लियाकत समंदो वाणा साहब पढ़ रहे हैं शबीह तबूत पाक मौला इमाम हसन अस्सलाम बरामद करा सन इन्हां तो